Konvensi Wina 1991? Konvensi Wina 1991 merupakan perjanjian internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Konvensi ini ditandatangani di Wina, Austria pada 18 April 1961 dan mulai berlaku pada 24 April 1964. Saat ini, konvensi ini telah diratifikasi oleh 193 negara, termasuk Indonesia. Latar belakang penyusunan konvensi ini karena beberapa hal, yaitu 1. Kebutuhan untuk kodifikasi hukum internasional. 2. Meningkatnya kompleksitas hubungan diplomatik. 3. Keinginan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban diplomat. 4. Pengalaman Perang Dunia II. Isi Konvensi Wina 1991 terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu bagian 1 mengenai definisi dan ruang lingkup, bagian 2 pembentukan hubungan diplomatik, bagian 3 orang-orang yang memiliki status diplomatik, bagian 4 misi diplomatik, dan bagian 5 tentang penghentian hubungan diplomatik. Poin penting dalam konvensi ini yakni sebagai berikut. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Diplomat memiliki kekebalan dari yurisdiksi pidana dan perdata negara penerima. Mereka juga memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas dengan negara pengirim dan untuk melindungi kepentingannya. Fungsi dan tugas misi diplomatik. Misi diplomatik memiliki fungsi untuk mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya, dan melakukan negosiasi dengan negara penerima. Poin ketiga yakni penghentian hubungan diplomatik, yang artinya hubungan diplomatik dapat dihentikan oleh negara pengirim atau negara penerima dengan alasan apapun. Pemerintah Indonesia mendapat protes dari Nigeria setelah insiden diplomat Nigeria dipiting oleh petugas imigrasi Indonesia. Pemerintah Nigeria memanggil dubes Indonesia di Lagos serta memulangkan dubesnya dari Jakarta. Dalam sebuah video yang viral di media sosial disebutkan terjadi kekerasan fisik antara seorang pria warga negara Nigeria dan petugas imigrasi Indonesia. Pria itu berteriak, "I can't breathe," aku tak bisa bernapas. Ini mengingatkan pada teriakan George Floyd, warga kulit hitam, korban kekerasan polisi Amerika Serikat yang sempat memicu gelombang protes di negeri Paman Sam tahun lalu. Belakangan terungkap, pria Nigeria itu adalah diplomat. Insiden berlanjut sampai ke tingkat pemerintah. Menteri Luar Negeri Nigeria, Jeffrey Onyema, memanggil Duta Besar Republik Indonesia untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap. Nigeria menyampaikan protes. Nigeria mengecam tindakan yang telah dilakukan petugas pemerintah Indonesia terhadap diplomatnya. Menurut Nigeria, ini melanggar hukum internasional dan konvensi Wina yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler antar negara. That there was absolutely no justification whatsoever for this treatment, for this kind of behavior against not only a diplomat, Nigerian diplomat, but even if it had taken place against any Nigerian citizen, it was totally unacceptable. And so what we have decided to do is to recall for consultations immediately our Nigerian ambassador in Jakarta in Indonesia, and we will have full consultations at the highest level and decide what next steps to take, including a review, of course, of our relations with Indonesia. Kementerian Luar Negeri Nigeria juga meminta pemerintah Indonesia untuk mengenakan sanksi terhadap petugas imigrasi yang terlibat dalam kekerasan terhadap diplomatnya. The Nigerian diplomat Abdul Rahman Ibrahim was approached by 3 immigration officials in Jakarta. They had received a tip about some foreign nationals whose residence permits had expired. So they questioned the diplomat and demanded to see his documents, primarily his identity proof. The diplomat refused to turn over his documents, so he was taken into custody and packed in a car. Once inside the car, the diplomat tried to escape by attacking one of the officials. This is when things turned violent.
The video of this incident has now gone viral. The government of Nigeria is outraged. It says that the video shows the disdain that other countries have for Nigerians or people from the African continent. The Foreign Ministry of Nigeria has issued a statement saying the mistreatment that our diplomat endured was against the international law and the Vienna Conventions governing diplomatic and consular. Nigeria has also taken some big steps. It has recalled its ambassador to Indonesia and summoned Indonesia's envoy in Abuja to express displeasure. Back in Jakarta, the Indonesian government is trying hard to contain the damage. The Foreign Ministry says the incident is regrettable, but it cannot be generalized to represent Indonesia's behavior towards foreigners on its soil. The Ministry of Foreign Affairs regrets the incident on the 7th of August. I repeat, the incident is an isolated incident and is in no way related to the commitment of the Indonesian government in carrying out its obligations as a host country in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Indonesia says the matter has been amicably settled, but the diplomatic moves being made by Nigeria suggest that it is not entirely resolved. We haven't heard the last. Kasus ini cukup disayangkan karena bertentangan dengan pasal 29. Konvensi ini, yakni orang yang menjadi agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah serangan terhadap pribadi, kebebasan, atau martabatnya.